Tapin ko guys. Wow. So ayan guys, nakaalis na yung bisita namin. So ang dami ng dala guys. Galing pa to sa England. Mga damit daw to. Mga ukay-ukay ta. Thank you so much sis. Guys, ngayon lang kami nagkamit. Ayan oh. Ang daming love. Wala ka sis. Thank you so much sis. Doon tayo sa loob. Uy, pamiunita dari. Ay, dumaan lang sila dito guys. Kaya galing sila sa beach. Nagmamadali sila kasi nga may kasama silang kuan ba. Yung auntie daw sa hubby ni Sis Ana. So invite ko sila next time kung gusto nila magstay dito, matulog. Okay lang naman guys. May mga bata ba sila. So ito guys, bigay din to ni Tita Annalyn. Thank you so much sis. Gustong gusto ni Katyusha. Si Katyusha hiling collection ni ngani oh. Ayan hay, focus here. This is for the face. Ila naghana ba ni? Get the book. I want it so much. Tingnan ni si I want to Katyusha check guys. inside. Oh. Wow. Here I want to do what I want. Really? Yes. Look, ang daming binigay ni Sis Ana. Pen. Wow. Ang ukay-ukay sa ta guys. Thank you so much sis. Kay Katyushang size man siguro ni ora hua. Kay Katyusha ni guys. Ah, sa akin pala. Gisukat ka agad. Yan, thank you so much sis. Lagajod. Sobrang dami yung mga damit na binigay niya. Kasi ako guys. Salamat ka, sis. Taga Negros pala siya sa Pilipinas. Natumnan nila guys nga wala si Habi kasi nasa work. Tapos yung biyanan ko na babae. Tingnan nyo guys. Yung mga damit na binibigay niya sa akin, sakto-sakto lang talaga. Tingnan nyo guys. Gulay lang talaga yung nabigay ko sa kanya guys. Tapos yung mga gulay pa guys is kunti lang kay na-harvest ko na ba. Tapos ito guys. Wow. It's for Thank you so much sis. Hello! Pedro Idi! Yay! Ute Idi! Idi, Heidi. 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 Where'd you go? Where do we go? Wey! In kindergarten. Wow! Chief Ramos! Oite! Since na nagpunta ako dito sa Romania, mga 3 or 5 lang siguro yung nabili ko ba. Yung mga damit na sinusuot ko is bigay-bigay lang yan sa sister-in-law ko, sa mga kaworker na ni mama. Tapos yung iba pa guys, pag bumili ako para sa sarili ko, sabihin pa na ang damot ko daw, hindi ko na binibigyan si Habi. Sa mukha po ninyo, oy. Pero sayang na talaga, hindi nila na-meet si Habi. Brush eat. Mommy, open. Brush eating. Brush eat. May mga chocolate din na binigay. Hello guys. Hello guys. Ano to? Wala pa ka, para kay Idi. Mami, hi. Where you go? Sus. Where we go? Ay, tsaka, sa undi. Pag makita ni Idi ba na magsuot ng mga damit, sabihin niya na, asa daw may uli, madto. Ay, Idi. Uy, Idi. Kapano ni This, mommy. Uy, This. Animal. Attorney. Uy, ito Idi. Damit din si Idi, guys. Oh, pang simba. Dito, Edie. May mga pabango pa, guys. Bath cream, pangligo. May sabon. Hand, body lotion. Hammer buto? Da. Noodle. Noodle. Honey, open. Open. Uy, di oh, pang winter clothes ni mo di. No. Ayan, No, guys. mommy. Sabi niya sa England daw ngayon is malamig. Summer na pero malamig pa din daw yung hangin. Hindi Uy, ti tiger! Uy, ti! Wow! What is this? Not this. Open. Yan guys, pang simba ni Edie.
Yung anak niya na lalaki mayain. Hala, pang winter. Open, Winter jacket. Teka. Mura po tanik sikuan. Probinsyano ba? Dito, ate. Ang dami na. Dito. Uy, te. Uy, te, ate to siya. Sabi ni Edi Pintro, ate daw. Uy, te. Katya. Uy, te. Buti. Go! You like? Dubai? Uy, te, Elsa. Ay, who is this? Anna? Anna. Ana. Wow. Thank you so much, sis. At saka sa hubby niya rin. Galing pa talaga to England. Tapos, Wow. Buti. This is for you, Mamika. Tidu. Tidu. 37. This is Tidu. for me, right? Ate, tidu. Tidu. Kagger. It's yours? No, it's okay. Yeah. Uyti, Mamika! Uyti! I want to change. Heidi. Woo! I think this is for Edie. Give me a scissor. Tama. This is for Edie. Uy, Mami. This is for... Dito, eat this. Dito, ate. Ate and Edie. Asya? Heidi, be. Hi. Oh, thank you so much, sis. Mami. Hasta pintro ate. Guys, hindi pa ako nakalahati. Ang daming mga damit. Mami, open. Open. Buti. Mami, look at here. Dito, eat this. Mami, gata. Oh, Chitrumas. Thank you. Mami. Ano daw to? 12 years. Itatago natin to, guys. Dito, ate. Damit. Mami. Buti. Oh! Hala. Mami. Put. Ate. Ah, Heidi, Heidi. Buti. Ano to, Papa? Sumali, sisihap na to niya. Ay. This is for Edie. Ang dami. What is this? Mami. Bathroom. What? Look. It's Harpoon. It's music? Da. This This is for Edie. Oh. Ang daming ganito. My. Bakit? Thank you so much, sis. Annalyn, tsaka si Habi mo. Ano pang winter? May mga tag pa yung iba. Katikatyo to, guys. Napakita niyo. Puro mga unicorn. What? Mommy, I'm hot. After keep Pang Mommy. bias. Iba on. Pang school ni Katyusha, guys. Wow. Too easy. Tingnan nyo, Too guys. easy. So, yan. Oh. Pintro, Edie. O, diba? Katyusha, Edie, oy, te, ahitsa. Ah, maganda to kasi nga English. Tingnan nyo, guys. Dito kay sa Romania is Romanian. Dito is English. This is good. This is English? Tingnan nyo, guys. Kiko. Sa may nanganak man ta, nagko na itong braso, pang baksingay ba. But I'm proud. Meron akong 2 chikitings. Hello. Emma. Emma. I put this down. I'm happy. Look ko, nag-enjoy sila sa kung ano. I'm not damaged. It's okay because it's okay to do that.
Sa sobrang dami guys, naantok. Naantok na ako. Ako maate. Meron pa rin. Loko. Jerry! More, mommy. More. Ano to? La, ang laki. Jude, kuha ba ni? Gummy bear. Ah, boots. Yan o. Anong size nito? Ah, iba yung 9. Yan o. Pero parang hindi siya kasya sa akin. Para to kay mama. Ang daming mga damit na dinala. So, wala akong masabi kundi thank you so much, Sis Annalyn at saka si Habi mo. Ito, at saka ito, kailangan natin tong ilagay doon sa kwarto. So, God bless us everyone. Thank you so much, Sis Annalyn at saka si Habi mo. God bless and thank you so much guys for watching this video. Hope you enjoyed. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel and Facebook page, The Petri Family.